ko an ka kɛlɛ kun de ko sɔrɔsi dunan fɛn fɛn de bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ fɛ u k'an ka jamana to an ka sɔrɔsiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA min bɛ yan bi an bɛ fɛ MINUSMA sɔrɔsiw ka taa o de la an b'a ɲini a fɛ video a ka partage kosɛbɛ an ye wele bila maliyɛnw ma min tɛmɛna MINUSMA n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɔra caman kalama min tɛmɛna MINUSMA ni centre mɔgɔw cɛ aw bɔra kalama kuma caman fɔra nka sɔgɔmada in na an y'a kanu ka wuli ka taa mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ ko mun na k'an ma maliyɛnw wele k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ MINUSMA da la caman ye ɲininkali kɛ caman tun bɛ yen nɔ k'a ka di olu ye ka taga nin na nka maliyɛnw baasi tɛ ji bɛ don ko la dɔɔni dɔɔni ko n'i ni dagɛlɛn bɛ kɛlɛ la i b'a bɛn fo k'a tɔn de da o la kuma wɛrɛ tɛ sɔrɔ yen an ko an tɛ fɛ ka ko in kɛ ni fanga la ko ye fɔlɔ n bɛ fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ révolution intelligente kɔnɔna la an ye peuple min an civilisé len don k'a yir'u k'a fɔ ko juguya tɛ an kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma mais an ka jamana ko la an tɛ concession kɛ mɔgɔ ye an tɛ segin kɔ mɔgɔ ye juguya tɛ an kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ si ma an b'a fɔ bɛɛ ye nɔgɔya la ni min y'a faamu o la alhamdulilayi an y'o de fɔ faransi sɔrɔsiw ye nka u y'u kolo gɛlɛya o de la an ma sɔn fɔlɔ k'a daminɛ ni jama ye MINUSMA da la ko daminɛ don a ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ parce que kuma caman wɛrɛ bɛ kibaruya caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka bin dɔɔni dɔɔni donc an ko an k'a daminɛ tan fɔlɔ parce que n'i taara ni jama ye i tɛ se ka jama contrôler fɔlɔ jama dun diminen don ka se niveau min na o baara don ma se fɔlɔ o de la an y'a kanu sɔgɔmada in na Yɛrɛwolo début sur les remparts a cadre mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ MINUSMA da la sɔgɔmada in na 9h waati an taara ni lettre ye délégation donna ka taga lettre di MINUSMA mɔgɔw ma lettre kɔnɔ kuma n bɛ segin a kan a bɛ n ka page kan maliyɛnw an taara bɔ mun kalama ye o de ye révélation ye maliyɛnw an taara sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na a ka di MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye MINUSMA mɔgɔw ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan quoi an bɛ k'u gɛnni min kɛ caman presselen don ka taa parce que u yɛrɛ jɔrɔ n'u yɛrɛ nin na quoi parce que ko olu yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ lakana o de fɔra an ye kuma tɛ ka maliyɛnw lakana u tɛ se k'u yɛrɛ lakana kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ ban u y'a yira an na k'a fɔ ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko Mali sɔrɔsiw de bɛ MINUSMA lakana Mali sɔrɔsiw de bɛ MINUSMA lakana parce que MINUSMA yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ lakana bilen an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u y'a yira an na fana i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ ye cogo min na ko MINUSMA ye business kɛ yɔrɔ ye mun na n ko business kɛ yɔrɔ dɔn n bɛ tila ka détail di aw ma u ye révélation belebeleba fɔlɔ min bɛ yen MINUSMA mɔgɔw y'a yira an na k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko effectif tɛ MINUSMA bolo c'est-à-dire ko MINUSMA mɔgɔw bɛ kɛlɛkɛden hakɛ min na ka se ka Mali dɛmɛ ko mɔgɔ tɛ MINUSMA bolo dɛ donc ko n'an y'an jigi da u kan fu don olu yɛrɛ ko ten k'olu ka effectif bɛrɛ t'u bolo ko jama bɛrɛ t'u bolo sɔrɔsi bɛrɛ t'u bolo polisi bɛrɛ t'u bolo maliyɛnw n'an y'an jigi da olu kan a bɛ taa min filanan ye jumɛn MINUSMA ɲɛmɔgɔ y'a yira an na k'a fɔ ko jamana bɛ mɔgɔ minnu bila ka na anw fɛ yan MINUSMA tɔgɔ la ko casque bleu n bɛ ka yɛlɛmɛ kojugu don quoi video y'a partage n bɛ ka yɛlɛmɛ kojugu don a y'a partage kojugu don quoi ko sɔrɔsi minnu bɛ MINUSMA la ɲɛmɔgɔw ka kuma don dɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔw ka kuma don ko formation tɛ u la formation min bɛ se k'u permettre Mali bɛ lahala min kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ k'o kɛ ko a formation tɛ u la ni u yɛrɛ da ye dɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ ko MINUSMA sɔrɔsi minnu bɛ yan ko casque bleu minnu bɛ yan ko a formation tɛ u la kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ka se k'a kɛ a formation tɛ u la terrorisme kɛlɛ formation tɛ u la kɛlɛ in yɛrɛ de formation tɛ u la en un mot ko a formation tɛ u la mais an b'u ye hali kunu an ɲɛ b'u la bluff la u b'an ka polisi damadɔni fara ɲɔgɔn kan u b'an ka sɔrɔsi damadɔni fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ olu former fɛn dɔ la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kumakan filɛ ko a formation tɛ olu la sɔrɔsi minnu bɛ bila ka na ka nin kɛlɛ kɛ
d'abord cɛden ma dafa u ka cɛden ka dɔgɔ filanan kɛlɛ yɛrɛ min bɛ sɛnɛ k'a formation tɛ u la k'a juguman ye jumɛn k'u bɛ sɔrɔsi minnu bila ka na comme casque bleu u bɛ polisi minnu bila ka na ko casque bleu u bɛ mɔgɔ minnu bila ka na ko casque bleu k'a mɔgɔ caman de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sera retraite ba ka ban donc denmisɛnninw tɛ bila ka na galabu kɛnɛw tɛ bila ka na cɛbalenw tɛ bila ka na dɛ ko mɔgɔ minnu suranna retraite la u b'olu de bila ka na ko comme casque bleu u b'olu de bila ka na ninnu ɲɛmɔgɔya n'a fɛnw na donc olu nakun de kanu ka retraite préparer anw ka maliyɛnw u nakun de kanu ka retraite préparer anw ka insécurité kan olu bɛna k'u ka retraite de préparer anw joli kan olu bɛna k'u ka retraite préparer anw ni kan maliyɛnw nin ye kojugu ye dɛ k'aw ka mɔgɔw bila ka taga mɔgɔw lakana a ye mɔgɔw bila ka taa formation tɛ mɔgɔ min na aw tila ka mɔgɔw bila ka taga mɔgɔ minnu suranna retraite la k'olu ka t'u ka retraite préparer olu ka t'u ka retraite labɛn o de la ministre business sugu bɛɛ b'a kɔnɔ donc olu nana wari ɲini de kama olu tɛ fɛ ka kɛlɛ mɛn u tulo la u tɛ fɛ ka tagali ko kuma mɛn u tulo la saya u tɛ fɛ k'a mɛn u tɛ sɔn ka taga saya kɛ yɔrɔ maliyɛn o bɛ nafa jumɛn ɲɛ anw ye bi o de la ja mɔgɔ bɛ da ka kantigɛ ninnu ɲɛna u tɛ fɛn fɔ mɔgɔ bɛ faw ɲɛna u tɛ fɛn fɔ ko sugu bɛɛ bɛ da mɔgɔ k'o tɛ fɛn fɔ maliyɛnw a belebeleba sabanan o ye jumɛn ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ de y'a yira bi an tagalen u ka siège la u ka quartier général la ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi ko moyen tɛ MINUSMA ye ka se ka ala a yɛrɛ défend ko MINUSMA bɛ yɔrɔ min na bi ko hélico de combat kelen tɛ MINUSMA bolo kɔrɔ jumɛn ko sanfɛ pankuru kelen tɛ MINUSMA bolo donc o kɔrɔ ko MINUSMA tɛ se ka kɛlɛ kɛ ko moyen tɛ kɛlɛkɛ moyen tɛ MINUSMA bolo bi donc a bɛna fɔ anw tagali jaraw ye a bɛna fɔ mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la tiɲɛ na ni conscience dɔɔnin b'u la olu yɛrɛ presselen don maliyɛnw ka fɛɛrɛ kɛ k'u gɛn u ka taa mais français minnu bɛ conseil de sécurité la u n'u teri minnu bɛ yen olu ka sira tɛ nin na olu mago bɛ min na u ka se ka mɔgɔ dɔw bila ka na ko Nations Unies mɔgɔw don olu ka na espionner k'u da don an ka kuma bɛɛ la maliyɛnw kɛlɛ de bɛ Mali la niw de bɛ ka bɔn joli de bɛ ka bɔn mɔgɔw de bɛ ka sa terroristes de b'an kan an mago bɛ mɔgɔ de la min bɛ se k'an ka armée dɛmɛ ɔ MINUSMA y'a yira sisan nɔ an ka bi tagali senfɛ k'u tɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la u tɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la ko olu yɛrɛ mago bɛ anw de ka dɛmɛ n'anw ka lakana na yalima bon ne yɛrɛ ka tila k'a fɔ ko MINUSMA ka taa tugun est-ce que nafa yɛrɛ b'o fɔli la bi est-ce que nafa b'a la ne k'a fɔ bi ko MINUSMA dégagé est-ce que nafa b'a la bilen nafa b'a fɔli la sarasi 13,000 ani polisi 1,900 ani civil 2,000 ou bien 3,000 ɲɔgɔn min bɛ yen olu fana ka lakana bɛ an ka sɔrɔsiw bolo donc français bɛ daba kuma na conseil de sécurité la ko yɔrɔ yɔrɔ MINUSMA ja k'a ka taa ye moyen yɛrɛ tɛ MINUSMA bolo ka taa ye o kuma ni kuma sugu ni kuma sugu jumɛn ye propagande fu bagabaga fu walasa k'an segin u bolo dɔrɔn maliyɛn aw ma nin mɛn o de la an ko an ka taga lettre di parce que an b'a dɔn n'an taara lettre di u bɛna kuma dɔ fɔ n'an taara ni jama ye ka girin ka taga ni jama ye ka taga tiɲɛniw ni fɛnw kɛ an kun tɛ bɔ ninnu kalama maliyɛnw nin ye c'est grave mɔgɔ 17,000 ɲɔgɔn MINUSMA tɔgɔ ye minnu malo kɔnɔ a ka ca n'o da sɔrɔsi na sigi de u ka lahala filɛ ko kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama yɛrɛ t'u bolo anw dun bɛ yan nɔ k'u ka n'an ka sɔrɔsiw de dɛmɛ ko hali n'u ma kɛlɛ kɛ ko n'an ka sɔrɔsiw sera ka yɔrɔ min minɛ k'u ka ninnu bila yen maliyɛnw ninnu bɛ se ka mɔgɔ garder o de la mɔgɔw bɛ kan tigɛ u kɛrɛfɛ o tɛ foyi fɔ bon ni mɔgɔw bila ni lahala kɔnɔna la maliyɛnw e ko k'u ka mun kɛ Nations Unies m'u bila ka na conseil de sécurité m'u bila ka na nin hukumu kɔnɔna na u ko k'u ka mun kɛ o kɔrɔ de a ye taa aw sigi aw ka don dɔrɔgu feere la a ye taa aw sigi aw ka don marifa feere la a ye taa aw sigi aw ka don business kɛ la aw ka taa aw ta kɛ wari ɲini aw ka taga retraite dɔrɔn de préparer a ye maliyɛnw to u ka sa a ye maliyɛnw to yen kɔngɔ k'u faga u ka sa terroristes k'u faga rebelles k'u faga kuma kɔrɔ de y'o
pour que ministre bɛ nin karansi bɛɛ dogo ka nin ko in bɛɛ dogo anw na ministre bɛ mun kɛ don o don n'i ye Mikado FM lajɛ lamɛn don o don n'i taara ministre ka page kan an taara forage dɔ sen fɛ an ye écoleso kelen jɔ yan fɛ an ye groupe électrogène di ninnu ma an ye ɲɔsusu kolankalan di musow ma an ye ji tɛmɛsira dɔ dilan yen fɛ bon olu kɔrɔ de ye o dabakun de pour que u bilala baara min na comme u tɛ s'o la u bɛ t'u dogo baara wɛrɛ kɔfɛ walasa ka don mɔgɔw n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ walasa an kana fɔ k'u tɛ baara la donc pour que an kana fɔ k'u tɛ baara la donc u bɛ taga don kɔlɔn se robinet ni se fourage ni se Maliɲɔn ministre mago bɛ anw ka dɛmɛ na bi pour que k'u lataa ka bɔ Mali la kuma filɛ nin ye a k'an bɛn waati wɛrɛ